ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आज जैमिनी ऋषि जेतले मुनि मानकु समस्त कथा जगतरनाथ जगन्नाथंकर समस्त कथा को वर्णना करी कहउछंती सेतेबेले अत्यंत आनंदित हो जाइछंती। समस्ते अत्यंत खुशी होउछंती। आ जैमिनी ऋषि को प्रशंसा करूछंती, हे जैमिनी ऋषि आपण परम ब्रह्म जगतरनाथ जगन्नाथंकर कथा को आम मानकु श्रवण करे आमको मोक्ष करिछंती। तेणु आज आम धन्य होइछु। तेणु हे जैमिनी ऋषि तुमको मध्य धन्यवाद जे आम मानकु। तेणु एथर मुनि माने कहउछंती, हे जैमिनी ऋषि एबे कहंतु प्रभुंकर ये जो नीतिकांति हुए प्रभु को केतेबेले को भोग अर्पण करा जाए से सब विषय रे आमको टिके भल भाव रे बुझेई दियंतु। श्री जगन्नाथंक भोग अशेष प्रकार प्रत्येह 56 भोग से मधरे सार। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। श्रीमंदिर नित्य नीति काले आए मुनि अति मनोहरे हुए दुंदुबीर ध्वनि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु जेतेबेले समस्त मुनि माने पचारुछंती जे प्रभुंकर नीतिकांति केमिति हुए प्रभुंकर ये जो 56 भोग केतेबेले को भोग अर्पण करा जाए प्रभु को से सब विषय रे आमको भल भाव में विस्तारित भाव में बुझे कहतु। आमे आमे समस्त मुनि माने ये प्रभुंकर नीतिकांति शुणी अत्यंत खुशी हबु। तेणु प्रभुंकर नीतिकांति विषय रे सुंदर भाव में वर्णना करी कहउछंती जैमिनी ऋषि, हे मुनि माने प्रत्येह सकाळ धूप ठारू आरंभ करी रात्रि पहुड़ पर्यंत प्रभुंकर ए 56 भोग समर्पण करा जाए, आरती करा जाए, आउ प्रभु को बेश करा जाए। तेणु मु सुंदर भाव में आज तुम मानक बुझे कहि आरती क जागरण मंगल आरती दंत धावने तुलसी काष्ठ समर्पंती। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। अवकाश अंते प्रभु वस्त्र लगी अंती नित्य बेश सारी बाल्य भोग को भुजंती। नित्य बेश सारी बाल्य भोग को भुजंती। नित्य बेश सारी बाल्य भोग को भुजंती। वल्लभ कोरा माखन दधि नारी केळ उत्तम फल केते कमणई केवल। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। आज दुंदुबी वाद्य बाजे प्रभुंकर आरतिक जागरण मंगल आलती ये सबु कार्य को समापन करिथांती सेवकारी माने। दंत धावन प्रथम कार्य तुलसी काष्ठरे प्रभुंकर दंत धावन करती एवं तापरे प्रभुंकर अवकाश हुए। अवकाश परे वस्त्र लागी करिथांती
भक्त माने नित्य बेश को सारिबा परे बाल्य भोग होता है। आ बाल्य भोगरे बल्लभ कोरा माखन दधी नारिकेल उत्तम फल मान ये प्रभु को नैवेद्य होता है। तदंतेन राजभोग सकाल जे धूप खीरी खेचड़ी सुबास शालन्य कलाप नानादि व्यंजन संगे माठ पड़ी बरा कांति एंडुरी आरिसा गहम काकरा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। अनेक प्रकार स्वादु फल मान केते शाग भाजी कदलीर भोजाता सहिते। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। सरधाम पापड़ी गुरुंदा ओखर घनावर्त बसा दही छेना दुग्ध सर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हेमंतेन राजभोग भुंजंती श्रीहरि से कालर जे आनंद केबा कहि पारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बाल्य भोग हुए बाल्य भोगरे नाना प्रकार व्यंजन बढ़ा जाए आउ तापरे राजभोग हुए आउ राजभोगरे कौन हुए ना खीरी खिचड़ी सुबास शालन्य कलाप नानादि व्यंजन संगे माठ पोड़ी बरा कांति एंडुरी आरिसा गहम काकरा अनेक प्रकार स्वाद फल मान मध्य ता भितरे रहिछा। अनेक प्रकार स्वाद फल मान मध्य देइथांती ता भितरे साग भाजी कदली भजा सर अधाम पापुड़ी गुरुंदा ओखर घनावर्त बसा दही छेना दूध सर ये हूँ राजभोग को भुंजी था प्रभु। जिते राजभोग करुथांती सेतेबेले देवदासी नृत्य करुथांती देवदासी नृत्य करुथांती प्रभु आउ आनंद लाभ करुथांती राजभोग को ग्रहण करुथांती। आहा प्रभु सतरे विचित्र लीला प्रभुंकर जहाकू ए संसार रे कहीं भी ए 56 भोग को ग्रहण करती प्रभु प्रतिदिन से 56 भोग को ग्रहण करती। राजभोग बेले देव दासी करे नृत्य गंधर्व बाए मादल से नृत्य सहित। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। शंख ध्वनि घंट घंटा हुई बाजना वीर काली महुरी बाजे अकलना। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। श्रीहरि नाम रे जग मोहन उछुले धूप आलती हुई महाकुतूहले। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बाल्य भोग सरिबा परे राजभोग हुए। राजभोग रे देवदासी नृत्य करती नाना प्रकार दुंदुबी बाजी उठे वाद्यमान बाजी उठे। आज गंधर्व माने ताल धरी नृत्य करुथांती देवदासी नृत्य देखी प्रभु आनंद लाभ करुथांती। एही भली भाव रे धूप दीप आज आरती करा जाए तापरे महा आलती होता है प्रभुंकर। आलती सरिबा परे तापरे कौन हुए ना दरजा बंद हो जाए। कौन कहते जैमिनी ऋषि तदंते दरजा बंद करती सेवके करती सेवके करती सेवके। तेरा बंद पुणी खोला हुए मुँह
ଇଏ ସନ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଭୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସରିଲା ପରେ ଆରତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧୂପ ଦୀପ ଆଉ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଳତି ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଦରଜା ବନ୍ଦ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପୁଣି ଦରଜା ଖୋଲା ହୋଇଯାଏ। ରାଜଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଭୋଗ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦରଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରଜା ଖୋଲିଯାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅପୂର୍ବ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଛତ୍ରଭୋଗ। ରାଜଭୋଗର ବିଧାନ ଅଟଇ ସନ, ଛତ୍ରଭୋଗ ବେଳ କଥା ଶୁଣ ତପୋଧନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଧୂପ ଯେ ଅଶେଷ ପ୍ରକାର, ବିବିଧ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୁଜନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଗୋଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଯେ ଅରିଆ ଅନ୍ନ ଟିକା, ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ଷୀରି ପାୟସ କାନିକା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ଛତ୍ରଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଛତ୍ରଭୋଗରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଘୃତ ମିଶ୍ରିତ ଓରିଆ ଅନ୍ନ ଟିକା, କ୍ଷୀରି, ପାୟସ, କାନିକା, ଖଜା, ପିଠା ଏମିତି ଅମୃତ ମଣ ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଭୋଜନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ସାଇ, ଅନେକ ଖଜା ପିଷ୍ଟକ ଅମୃତ ମଣଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯାଙ୍କର ଥାଏ ଖଟଣି, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ତା ଭୁଜନ୍ତି ଚକ୍ର ପାଣି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକାରୀ ମାନେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ଯେଉଁ ପାଳି ଥାଏ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବା କଥା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା କଥା, ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଭୋଗକୁ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଅନ୍ତେ ଦୁଇ ପହର ସମୟର ଧୂପ, ଯୋଗାଣରେ ମଣଇ କରନ୍ତି ଦେବ ଭୂପ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଆରିସା ପାଣି କାକରା ଲଡ଼ୁ ଝିଲି ପଣା, କଡ଼ମା ପୁରୀ ମରିଚି ଲଡ଼ୁ ଅକଳଣା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଖେଚରାନ ପରମାନ ଚଷମଇ କ୍ଷୀରି, ଘୃତ ପଖାଳ ସୁବାସ ଅନ୍ନ ତରକାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସରସୁଆଳି ମାଣ୍ଡୁଅ ରସାବଳି କାନ୍ତି, ଦେବାଧିଦେବ ଏସବୁ ମଣଇ କରନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଦୁଇ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧୂପ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଧୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନାନାଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ହେଇଥାଏ ନା ଆରିସା, ପାଣି କାକରା, ଲଡ଼ୁ, ଝିଲି, ପଣା, କଡ଼ମା, ପୁରୀ, ମାରିଚ ଲଡ଼ୁ, ଖେଚରାନ୍ନ, ପରମାନ୍ନ, ଚଷମଇ, କ୍ଷୀରି, ଘୃତ ପଖାଳ, ସୁବାସ ଅନ୍ନ ତରକାରୀ, ସରସୁଆଳି, ମାଣ୍ଡୁଅ, ରସାବଳି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମଣୋହି କରିଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ। ତଦନ୍ତେ ଦିବା ପହୁଡ଼ ବିଜୟ
ଶ୍ରୀପତି ଅପରାହ୍ନ ଧୂପ କାଳେ ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ଧୂପ କାଳେ ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ ଧୂପ ବେଳେ ପହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳର ଧୂପ ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ସନ ଗୋଦନ ବାହୁଡ଼ା କାଳେ ଯୋଗାଡ଼େ ତ ସନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ରାଜଭୋଗ ଛତ୍ରଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପହୁଡ଼ ପଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ପହୁଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଥାଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କ୍ରମେ ସାୟଂକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବିଧାନ ତଦନ୍ତେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଭୋଗ ସୁଯୋତନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ନୀତି ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ନୀତି। ତେଣୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୈବେଦ୍ୟ ତେଣୁ ସେସବୁ କଥା ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜୈମିନୀ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ରାଜଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିପ୍ରହରର ଧୂପ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ ଧୂପ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟ ଆସେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ କ'ଣ ହୁଏ ମାଲପୁଆ ଅମାଲୁକ ଚୁରି ପୁଳି ଗଜା ଲଡ଼ୁ ପାରିଜାତ କରା ଜେନା ମଣି ଖଜା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। କଳ ପଳି ମୋହନ ଭୋଗ ମୋତି ଚୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଖଇର ଚୂଳ ମନୋହର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଖଳି ରୁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଖୁରୁମା ନାନା ଭଳି ସର ପିଠା କେ କରିବ ସୀମା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି କାନିକା ଓରିଆ ଯେ ଅନ୍ନ ମିଷ୍ଟାନ ଦଧି ପଖାଳ ବାସ ଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ମିଠା ପଖାଳ ସୁବାସ ପଖାଳ ସହିତେ ବିବିଧ ପକ୍ୱାନ ମାନ ଗୋରସ ସଙ୍ଗତେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ସାକରା ବିଳ ଦହି କଢ଼ି ମଧୁରୁଚି ଡାଲି ଡାଲମା ମହୁର ବେସର ସୁରୁଚି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଶାକ ସନ୍ତୁଳା ସୁକ୍ତାନି ଦହି କାଞ୍ଜି ସାର ହେମନ୍ତ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଭୋଗ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୈମିନୀ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଲପୁଆ ଅମାଲୁ କଚୁରୀ ପୁଳି ଗଜା ଲଡ଼ୁ ପାରିଜାତ କୋରା ଜେନାମଣି ଖଜା କଅଁଳ ପୋଳି ମୋହନ ଭୋଗ ମୋତିଚୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ଖଇର ଚୂଳ ମନୋହର ଖଳି ରୁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ୍ଲଭ କୁରୁମା କ୍ଷୀରି ଖେଚଡ଼ି କାନିକା ଓରିଆ ଅନ୍ନ ମିଷ୍ଟାନ ଦଧି ପଖାଳ ବାସି ଶାଳୀ ଅନ୍ନ ମିଠା ପଖାଳ ସୁବାସ ପଖାଳ ଗୋରସ ସାକର ଆମ୍ବିଳ ଦହି କଡ଼ି ମଧୁରୁଚି ଡାଲି ଡାଲମା ମହୁର ବେସର ସୁରୁଚି ଶାକ ସନ୍ତୁଳା ସୁକ୍ତାନି ଦହି କାଞ୍ଜି ସର ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରାହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଳତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦରଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପହୁଡ଼ ପରେ ପୁଣି ପହୁଡ଼ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲାଯାଏ।
तेणु यही भाव में प्रभुंकर नीतिकांति कथा जैमिनी ऋषि समस्त मुनि मानक कहते। तेणु जैमिनी ऋषि कहते आहरी अनेक कथा अच्छी प्रभुंकर ए धूपरे अनेक अनेक भोग अच्छी। तेणु जहाँ को प्रभु ताकू भोजन करि थांती। आउ तापर कौन कहते जैमिनी ऋषि सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय। आज तो समय इशारा देलानी। आज बाणीक विराम दबा टे प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जय जगन्नाथ मम स्वामी जगन्नाथ अंतर्जामी। जय जगन्नाथ मम स्वामी जय जगन्नाथ अंतर्जामी। जय जगन्नाथ मम नाथ जगन्नाथ प्राणनाथ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्राणनाथ। जय जगन्नाथ मम बंधु जगन्नाथ जगबंधु। जय जगन्नाथ मम बंधु जगन्नाथ जगबंधु। जय जगन्नाथ पाई मां जगन्नाथ रक्षमा। जय जगन्नाथ पाहि मां जय जगन्नाथ रक्षमा। जय जगन्नाथ पाई मां जगन्नाथ रक्षमा। जय जगन्नाथ पाहि मां जय जगन्नाथ रक्षमा।